तत्पिताद्यौ तत्ग्रावारद्दो मतुतो मयो भुवत्सदश्विना सुषत्परन्यञ्जिन्ममवासेवो महेवया कृपया म्हणतात असे घ्यायचा बाप्पा तुम्ही जलचा लोटा नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया ओम गण गणपते नमो नमः गौरीपुत्राय नमो नमः गणपति बाप्पा मोरयाय नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे अन्याकुस्ते अस्मत्तामन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यग्नो शिवः पशुभ्यः सुमित्रिया न आपोषग्रमुच्चरत पश्येम शरदश्च तञ्जीवे शरदश्च तग्नो शृणुयाम शरद सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो नादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपमतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मोषकल्पदेवं जगत्कारिणमच्युता आविर्भूतं च षष्ठादो प्रवर्तयेत् पुरुषात् परम् एवं ध्यायति शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीमन्महागणाधिपते नमः गणपतीचा अभिषेक झालेला आहे गंध अक्षत बेल फूल तुळशीचं दळ अर्पण करा श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः दूर स्थापित दीपम थोडासा काहीतरी नैवेद्य ठेवा नैवेद्यम समर्पयामी पाणी फिरवायचं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समनाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः पुनर्प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समनाय स्वाहा ब्रह्मणे नमो नमः पळीवर पाणी टाकायचं तांबूल पूर्व भालिक द्रव्य दक्षिणां समर्पयामी पुन्हा पळीवर पाणी संध्या पात्रात सोडा आर्तिक्य दीपम समर्पयामी दोघांनी हातामध्ये पती पत्नीने अक्षत घ्यायची गणपतीवर अक्षत व्हायची कार्यामे सिद्धिमायांतो प्रसन्ने त्वैधातरी विघ्नानि नाशमायांतो सर्वाणी सुरनायक पळीमध्ये पाणी घ्यायचं अनया पूजा रिद्धी सिद्धी सहित पाणी टाकायचं भूमीची पूजा करायची आणि त्याच्यावर गंधक्षत फूल वाहा शिवना पृथ्वी भवानुक्षरा निवेशानी यच्छान शर्म संप्रदाः भूम्यै नमः यजमान होते त्याच्यापैकी कोण राहिलं काल पीठांची पूजा करायची पीठ पूजा करायची काल जे यजमान कोण राहिले तुम्ही उठा तुम्ही तुमची पूजेची ताटली घेऊन या इथे हे गुरुजी सांगतात त्याच्याप्रमाणे सगळ्या पीठांची वास्तू गोपाळ कृष्ण संध्या पात्रामध्ये घ्या ते आधीचं पाणी फेकून द्या तिथेच टाका जमिनीवर संध्या पात्रातलं पाणी आणि गोपाळ कृष्ण पुन्हा घ्या ठीक आहे भूतयच्च भाव्यम उतामृतत्वशेषानोयदन्नेनातिरोहति एतावास्य विश्वाना भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्भवदयित्पुरुषपादोऽस्येहाभवत्पुनः ततो विश्वं व्यग्रामत्साशनानशने अभि ततो वाचन्दमया गिरिशन्ताभिचाकशे स्वाहा ॐ यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत् स्वाहा ॐ अध्यवोचत
दधिभक्ता प्रथमोदयेभ्योऽभिषक् अहेकुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्य स्वाहा ओम असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुसु मंगलः ये क्षेमागुं रुद्रा अभितो दिक्ष श्रुता सहस्रशो वै शागुम्भेड इमहे स्वाहा सव्यो वसर्वमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्तियोर्याम् याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो वपः स्वाहा ओम अवदत्त धनस्त्वगं सहस्राक्षशतेषु ते निचेर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव स्वाहा ॐ विज्जन्ननुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गधि स्वाहा ओम याते हेतिर्मेढष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्ममयक्ष्मया परिभुज स्वाहा ॐ नमस्ते अस्मायुधायानातताय धृष्णवे अथो यशुधस्तवारे अस्मन्निते हितज्ञ स्वाहा ओम नमो हिरण्यवाहवे हवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो स्वाहा ओम नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमः स्वाहा नमस्तस्मिञ्जराय विशीमते पशूनां पतये नमः स्वाहा ओम नमो बभुषाय हन्त्याय वनानां पतये नमः स्वाहा ॐ नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमः स्वाहा ओम नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमः स्वाहा ॐ नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमः स्वाहा ओम नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दते पत्तीनां पतये नमः स्वाहा ॐ नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः स्वाहा ओम ते तस्कराणां पतये नमः स्वाहा ॐ नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमः स्वाहा पतये नमः स्वाहा ॐ नमः सृकाविभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमः स्वाहा ओम नमो सदष्टो नमः स्वाहा ॐ नमः तन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमः स्वाहा ओम नमः आयच्छद्यो वसृजद्भ्यश्च वो नमः स्वाहा ओम नमो अश्वेभ्यो श्वपदेभ्यश्च वो नमः स्वाहा ओम नमो गणाभ्यस्त्रगं हतेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा ओम नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः स्वाहा भ्यश्च वो नमः स्वाहा ओम नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमः स्वाहा ओम नमः ॐ नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा ओम नमो भवाय च रुद्राय च स्वाहा ॐ नमः शर्वाय च पशुपतये च स्वाहा ओम नमो नीलग्रीवाहा ॐ नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च स्वाहा ओम नमो मेढुष्टमाय च सुमते च स्वाहा ॐ नमो ह्रस्वाय च वामनाय च स्वाहा ओम नमो नमः आशवे चाजिराय च स्वाहा ओम नमः शीघ्रियाय च शीप्याय च स्वाहा ऊर्म्याय चावस्पन्याय च स्वाहा ओम नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च स्वाहा ओम नमो जगन्याय च बुद्न्याय च स्वाहा नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च स्वाहा ओम नमो याम्याय च क्षेम्याय च स्वाहा नमः उर्वर्याय नमः शूराय च वबिन्दते च स्वाहा नमो वर्मिणे च वरूथिने च स्वाहा ओम नमो बिल्मिने च कवचने च स्वाहा नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च स्वाहा ओम नमो दुर्गोप्याय च वट्टाय च स्वाहा नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च स्वाहा ओम नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च स्वाहा ओमाय च रुद्राय च स्वाहा ताम्राय च अरुणाय च स्वाहा ओम नमः शङ्काय च पशुपतये च स्वाहा नमः उग्राय च भीमाय च स्वाहा ओम नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च स्वाहा हन्त्रे च हनीयसे च स्वाहा ओम नमो वृक्षाय च कूर्याय च स्वाहा ओम नमः पाद्याय च पाद्याय च स्वाहा प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा ओम नमः आतार्याय च नाट्याय च स्वाहा शष्काय च फेन्याय च
स्वाहा ॐ नमः सिकत्याय च पुलस्तये च स्वाहा ॐ नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च स्वाहा स्तल्प्याय च गेह्याय च स्वाहा ॐ नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च स्वाहा शुष्काय च हरित्याय च स्वाहा ॐ नमो याय च सोम्याय च स्वाहा ॐ नमः पर्ण्याय च पर्णछद्याय च स्वाहा नमोपगुरमाणाय च भिघ्नते च स्वाहा ॐ नमः आख्यदते च प्रख्यदते च नमः स्वाहा ॐ नमो वह्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यः स्वाहा ॐ नमो विक्षीणके चित्तं च माधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मोजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मानि च मे स्थानि च मे परोगं च मे शरीराणि च मे स्वाहा पतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः स्वाहा नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं स्वाहा अमृतं अवतात् अपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् स्वाहा सर्वं जगदनं दत्तो जायते सर्वं जगदनं दत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदनं वै लयमेष्यति सर्वं जगदनं वै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वञ्चत्वारि वाक्पदाने स्वाहा गुणत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा गणादितपमनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनस्वारश्चान्त्यरूपं बन्धरोत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स एषा गणेशविद्या गणकर्षिः नचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः स्वाहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ॐ एकदन्तं चतुर्हस्तं वासमङ्कुशधारणं रतं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मोषकध्वजं रक्तं लम्बोदरभूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः स्वाहा ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः स्वाहा विनायकाय नमः गणपति बाप्पा साम्ब सदाशिवं तर्पयामि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् साम्ब सदाशिवं तर्पयामि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् साम्ब सदाशिवं तर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् साम्ब सदाशिवं तर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तर्पयामि
या गुरुजींनी तरपायामी असं म्हटलं की ते पळीतलं पाणी आपल्या हातावर- महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांब सदाशिवं तर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांब सदाशिवं तर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांब सदाशिवं तर्पयामि विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांब सदाशिवं तर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांब सदाशिवं तर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांब सदाशिवं तर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांब सदाशिवं तर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सांब सदाशिवं तर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् जय देव जय मंगलमूर्ति ओ श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव चरणी घागरिया धन वासनी शंकर पार्वती कौतुक पाहती जय देव जय मंगलमूर्ति ओ श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना सरसुंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा भटवारे सदना संकटी पावारे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ति हो श्री मंगलमूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव दुर्गे दुर्गट भारी तुझवेर संसारी अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणाते वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी हो दैत्यासुरमर्दिनी सर्वेश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी त्रिभुवन भुवनी पाहता तुझा ऐसे नाही चारी श्रमले परंतु न बोलवे काहे साहे विवाद करता पडलो प्रवाहे ते तू भक्ता लागे ते तू दासा लागे पावसी लाहे जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी दैत्यासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होसे निर्दाशा क्लेशापासून सोडी दुःखापासून सोडी तोडी भवपाशा अंबे तुझ वाचून कोण पूर्वे आशा नरहर तल्लीन झाला पद पंकजलेशा जय देवी जय महिषासुरमर्दिनी दैत्यासुरमर्दिनी सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देव जो सागर मंथन पै केले रामाने अतीता हल हलते उठले असुर पाणी प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओवाळू भावाचे ओवाळू व्याघ्रांबर फणीवर धर सुंदर मदनारी पंचानन मनमोहन मुनिजन सुखकारी शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी कर्पूर गौरा जय देव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे ओ स्वामी दश भुज
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार स्वामी हर शिव ओंकार नमणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। आता पूजेचं ताट खाली ठेवा, माझ्या पाठीमागे एक जण जा आणि यज्ञाभोवती प्रदक्षिणा करायची। परमेश्वर जगदीश्वर प्रार्थयामि। यद्यद् वै तत्र दुःखो यथेति नितरां जक्यते केनो श्रीमहादेव शम्भो बाल्ये दुःखातिरेव शम्भो वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चादिदैवादितापैः पापैरोगैर्वियोगैस्तमनमस्तवप प्रौढहीनं च दीनां मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। सर्वांनी मंडपाला 3 प्रदक्षिणा करून आपापल्या जागेवर येऊन बसून जायचं। हा बसायचं आणि सर्व यजमानांना सूचना, ज्या सर्व यजमानांना सूचित करण्यात येत आहे की आरती झाल्यानंतर आपलं सर्व यज्ञ समाप्त झाल्यानंतर आज यज्ञाची पावती ज्यांनी घेतली नाही त्यांनी यज्ञ मंडपात जाऊन यज्ञाची पावती घ्यावी ही विनंती। आणि उद्या सकाळी 7:30 वाजता यज्ञाला सुरुवात होईल आणि बरोबर 12 वाजता नाही यज्ञाची पूर्णाहुती होईल। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्।